मंसूबे के मुताबिक केस ऑफिसर होटल के सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के रूप में कमरे में दाखिल हुआ, अपना तारुफ करवाया और होटल की सर्विस के बारे में मामूल की गुफ्तगू करने लगा। वीना को जरा बराबर शक न गुजरा। इसके लिए सब मामूल की बात थी। वो इंतहाई मुतमईन और खुशगवार मोड में थी। हमारे अफसर ने बात को आगे बढ़ाते हुए भारतीय साड़ियों, फिल्मों के बारे में गुफ्तगू शुरू कर दी। वीना ने इस गुफ्तगू में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी और हमारे ऑफिसर को बैठने के लिए कहा। वेटर ट्राली लेकर चला गया और गुफ्तगू का मौजू ज़ाती मालूमात तक आ गया। हमारा वार कागर साबित हुआ। वीना जल्द ही हमारे केस ऑफिसर को तुम कहने की हद तक आ गई। वो बातों में इस कदर महव हो गई कि उसे सिफारत खाने फ़ोन करना भी याद ना रहा। उधर खना और उसके अफसरान बाला यकीनी तौर पर इस बात पर जाम मसरत पी रहे होंगे कि बिलाखिर उन्होंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से एक बड़ी मछली को अपने जाल में फंस लिया था। आहिस्ता आहिस्ता हमारे ऑफिसर का लहजा तब्दील हो गया और उसकी गुफ्तगू मानी खेज होती गई। जब वीना को एहसास हुआ कि होटल के इस ऑफिसर को वीना की इस कमरे में आमद और उसके मकासद से पूरी तरह आगाही है, तो वीना की सूरत एक ऐसे मजबूर, बेकिस और भूखे बच्चे की सी हो गई जिसे बेकरी से डबल रोटी चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। इसकी आंखें भर आईं और उसकी आवाज़ किसी गहरे कुएं से आती हुई महसूस होने लगी। वीना ने अपनी दास्तान हयात सुनाना शुरू कर दी। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। मेरे वालिदैन ने मेरी परवरिश अपनी इंतहाई गुर्बत और कस्मोपुरसी के बावजूद बड़े नाज और नाम से की। मैंने 2 ही साल पहले ग्रेजुएशन की है। जहेज की लानत से तो आप अच्छी तरह आगाह हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी ये लानत अभी तक मौजूद है, जिसकी वजह से हज़ारों लड़कियां अपनी बालों में चांदी के तारों का इजाफा किए माँ बाप की दहलीज पर बैठी हैं। भारत में भी बहुत सी लड़कियां मुआशरे की इस दलदल में फंसे हुई हैं। मेरा ख्याल था कि तालीम मुकम्मल करने के बाद टीचर बनूंगी, मगर कोशिश के बावजूद मुझे नौकरी ना मिल सकी। फिर एक रोज़ मेरी एक दोस्त के खावंद ने मुझे अपने एक दोस्त से ये कहकर मुतारफ करवाया कि ये एक आला सरकारी अफसर हैं और तुम्हारे लिए मुलाजमत का बंदोबस्त कर सकते हैं। बाद में मुझे इल्म हुआ कि उनका ताल्लुक भारतीय इंटेलिजेंस से है। उन्होंने मेरा सरसरी सा इंटरव्यू लिया और मुझे बताया कि मैं तुम्हारे लिए नौकरी का इंतज़ाम कर सकता हूँ, मगर ये नौकरी भारत में नहीं, पाकिस्तान में भारतीय एम्बेसी स्कूल में होगी। ये अल्फात मेरे लिए इंतहाई खुशकुन थे। मेरे लिए किसी दूसरे मुल्क में जाने का तसव्वुर ही इंतहाई दिलकश था। उन्होंने मुझसे कहा कि नौकरी का बंदोबस्त तो हो गया है, मगर पाकिस्तान चूंकि हमारा दुश्मन मुल्क है, इसलिए तुझे चंद माह के लिए सिक्योरिटी ट्रेनिंग पर जाना पड़ेगा। मैं उसके लिए भी तैयार हो गई। दरअसल मुझे खुशी इस बात की थी कि मुझे बैरून मुल्क मुलाजमत मिल रही थी और उसके साथ ही साथ मुझे एक ऐसी सरजमीन देखने का मौका भी मिल रहा था जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा था। चंद रोज बाद एक शख्स हमारे घर आया। उसने मुझे तकर्रुरी का खत दिया और कहा कि अगले रोज तुझे सिक्योरिटी ट्रेनिंग स्कूल ले जाने के लिए मैं खुद आऊंगा। वो हसब वदा अगले रोज फिर आया। मैं अपने वालिद से रुखसत हैकर उसके साथ गाड़ी में सवार हो गई। एक तवील सफर के बाद हम अपनी मंजिल पर पहुंचे। ये एक पुरस्रार इमारत थी और देखने में स्कूल तरबियत गाह हरगिज दिखाई नहीं देती थी। मेरे अलावा वहां 4 और लड़कियां भी मौजूद थीं। जब कोर्स शुरू हुआ तो मालूम हुआ कि इसमें किसी टीचर की नहीं बल्कि जंग की तरबियत दी जा रही है। चंद ही दिनों में पता चल गया कि असल में हम टीचर नहीं बल्कि जासूस बनाकर भेजी जा रही हैं। यह हमारे तरबियती सिलेबस में जिस्मानी वर्जिश, हथियारों के इस्तेमाल का तरीका और ऐसे लेक्चर शामिल थे जिनका मकसद पाकिस्तान के खिलाफ शदीदी नफरत पैदा करना था। अलावा अज़ीं अपने शिकार को ज़हनी तौर पर अपना ताबे बनाना और खुफिया राज मालूम करना भी हमारी तरबियत का अहम हिस्सा था। हमें बिलू फिल्में दिखाकर भी बताया जाता कि किसी भी मजबूत से मजबूत असाब के मर्द को किस तरह अपना असीर बनाया जा सकता है। हमें जिनसी इख्तिलात के मुख्तलिफ तरीक़े भी बताए जाते ताकि हमारी कारकर्दगी में कोई कसर न रह जाए। दरहकीकत हमें बाइज्जत तौर से जिस्म फिरोशी की तरबियत दी गई और हमें बताया गया कि एक कामयाब जासूस बनने के लिए अपनी जिस्मानी खूबसूरती को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना ही असल हुनर है।
ہم میں سے کسی کو بھی اس تربیت سے اتفاق نہیں تھا، مگر اب ہمارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہم پوری طرح اپنے محسنوں کے جال میں پھنس چکی تھیں۔ میں جانتی ہوں جیم پاکستان میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں اخلاقیات کے مروجہ ضوابط کے خلاف ہے، اور کوئی بھی باضمیر انسان اس دلدل میں کودنے کی جرت نہیں کر سکتا، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اب میرا اپنا وجود، میرے والدین، میرا گھر، میرا ضمیر، میری خواہشیں، میرے مستقبل کے سہانے خواب، سب کچھ داؤ پر لگ چکا ہے۔ اب اگر میں چاہوں بھی تو ان کے چنگل سے نکل نہ سکتی، اور جب تک میرے جسم میں ذرا سی بھی کشش باقی رہے گی یہ لوگ مجھے استعمال کرتے رہیں گے۔ وینا وہ بات کر رہی تھی جیسے دور ویرانوں میں بھٹک رہی ہو اور اسے کوئی راستہ نہ سوج رہا ہو۔ اپنی کہانی سناتے سناتے اس نے کہا، حد تو یہ ہے کہ اس تربیت کے دوران ہمارے انسٹرکٹر بھی ہمارے جسموں کو اپنی مکروہ خواہشات کی تکمیل کے لیے رونتے رہے، اور ہماری تربیت مکمل ہونے تک ہماری عصمت کی چادریں بار بار تار تار ہوتی رہیں۔ تربیت کا یہ حصہ رات کے کھانے کے بعد شروع ہوتا تھا۔ ہمیں باری باری مختلف مردوں کے ساتھ جنسی اختلاط پر مجبور کیا جاتا۔ ہمیں عملی طور پر مرد کی حیوانی جبلت پوری کرنے کا سلیقہ سکھایا جاتا۔ شروع میں تو ہر عمل ہمارے لیے ایک مستقل عذاب کی مانند تھا، اور ہم نے اس پر کئی بار احتجاج بھی کیا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ تمہارے لیے یہ تربیت انتہائی ضروری ہے، اور تمہیں ملک و قوم کے عظیم تر مفاد کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ وینا کی کہانی سن کر بہت دکھ ہوا۔ ہم نے بڑی مہارت سے وینا کی ٹوٹی پھوٹی شخصیت کو بحال کیا، اور اسے وہ تمام عزت اور غیرت مہیا کی جو وہ کھو چکی تھی۔ وینا نے جب ہمارے حسن سلوک کا اپنے ہندو قاہے کے کردار سے موازنہ کیا تو اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل نہ رہا کہ اسے اپنے نام نہاد وطن پرست دوستوں کے بجائے اپنے دشمنوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ نفسیاتی طور پر ہم نے اس بھارتی ماتا ہری کے کچلے ہوئی ضمیر میں زندگی کی نئی روح پھونک دی۔ ہم نے اسے پیسے دیے، بھارت مین اس کے والدین کی دیکھ بھال کا ذمہ بھی لیا، اسے عزت نفس دی اور جسمانی اور روحانی پاکیزگی کے سبق دیے۔ چنانچہ وینا دل و جان سے پاکستان کی ہو گئی۔ ڈبل ایجنٹ کی حیثیت سے وینا نے ہمارے لیے قابل قدر خدمات انجام دیں۔ اس نے ہمارے بعض منصوبوں کی تکمیل میں ہمارا بھرپور ہاتھ بٹایا اور انتھک محنت کی۔ وینا کی وجہ سے ہمیں ہر وقت بھارتی سفارت خانے مین ہونے والے واقعات، حالات، ان کے خفیہ ایجنٹوں، ان کے طریقہ کار اور اہداف کی خبر رہنے لگی۔ ان اطلاعات کی بنا پر ہم نے ان کے بہت سے ایسے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا جن کی تفصیل یہاں بیان نہیں کی جا سکتی۔ وینا کو جب پاکستان سے وطن واپسی کے احکامات موصول ہوئے تو وہ بے حد افسردہ اور غمگین تھی۔ وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان مین رہنے، یہاں شادی کرنے اور اسلام قبول کرنے کو تیار تھی، مگر ہم اس کے لیے کوئی مناسب شوہر تلاش نہ کر سکے۔ وہ دل پر بھاری پتھر رکھے پاکستان سے روانہ ہو گئی۔ بہرحال پاکستان سے جانے سے پہلے وہ ایک مکمل انسان ہی نہیں بلکہ عزت و وقار کے زیور سے راستہ اور مالی طور پر اتنی خوشحال ہو چکی تھی کہ ہمیں یقین ہے اس نے بھارت پہنچتے ہی اپنے آپ کو راہ سے جدا کر لیا ہوگا اور اب کہیں باعزت زندگی بسر کر رہی ہوگی۔